Okay, hello everyone. Today I'm going to show you how to use how to format your application letters or your resumes or whatever using Google Docs. So itong unang requirement hindi is dapat may new internet connection. Okay? But since marama ko nga damo hayot nakakapagmulay, nakakapag-Facebook, nakakapag-TikTok. So ay no, may da ka mo iparalit in load bisan kun butila para hiton aton application letter writing kay ni mas importante magya ini ano. So application letter adi na naka-open na kitang Google Docs. I-open nato na di nga document. So kung sugod itong postura ini for printing nga version. So adi nga tutulungan dots nakita ka iton upper right corner iton imo cellphone may nakakita na tulungan dots ito niya. So makadi ka print layout kita ka iton naka-off ya dida kay diri ya print layout. So igi mo ya igo-on para print layout. So more or less makikita mo kung how it will look like kung imo na ya i-print. Okay? So ang una is paano naton i-justify like may dako pinangita din nga diri naka-justify like nagkakalat hiya an bali ta karag sidno di diha right side nakita ka mo tanong-tanong dida iton iyo bubuhaton iton iyo i-justify wait ya highlight ta anay so gadhini highlight and then justify kay hanuna so gaditon kita ha kita iti postura di ba diri tanong-tanong so kung naghihimo ka application letter dapat itong tanong-tanong kay dapat formal hiya so timpipinduton adi nakita kay itong didiyo man may dito no upat ini nga pinaka igbaw nga akon gin pindot left align iton adi center align adi right align iton aton is left align man diba naka left hiya kay full block method man kita pero i-justify naton i-justify mo ani tanong-tanong ito niya diba so mas maupay kitaon. Number 2 is paano naton i-adjust ang atom spacing so i-highlight mo ang part na gusto mo i-adjust like that. Tapos wait highlight and then didihabaw-baw makita kahin a top part almost to the center may nakakikitaon nga a nga may bagis-bagis sa diya that one so may daka didi may da ma-pop up nga box nga ambot ano tawag na iya may da ma-pop up nga ano buttons. So diri kita diha text pero pwede kita mo didat iyo mga options di ba pwede ka magliwat in font na nato ni recommend is Arial and then size 12 di ba tapos adi kita paragraph makita ka di ba left align center align right align and justify kita naka-justify kita kaya adi kita left tanan okay pwede mo ito ni left align liwat so good and then adi line spacing okay line spacing naton 1.5 so ito 1.5 ito naton ideal nga spacing is iton pwede naton adi dire gud halata 1.15 di ba basta dapat ito niya spacing dire gud duro kadagko kaya aton inga ni dako ini tay ha kung parehas ito sorry so gaditon ano ba okay kung so gad di aton nga ni pagdagko nitong spacing niya himo nato na 1.5 very good ya desirable kaduro ito niya nga klase ko so 1.15 is okay nga ano sugaran mo iton ha iton imo kabutang nandidi nakita ka body may imo hiya highlight liwat dinhi iton aton spacing nga body is naka kuan naka wait kay gusto ko i-highlight okay gusto dinhi dan ni aton spacing mas haluag mas dako so balik ka na liwat nga diha ito niya ma-adjust ka diha kuan kita mo 1.5 ito na akong spacing pero di daig ba 1.15 or di dinhi ito na akong spacing dinhi kuan oops sorry ay diri 12 undo like that maybe
paragraph kita ka dida 1.08 ito na akong spacing. Okay, pwede ko padakuon pwede 1.15 pwede, diba? Pero ayaw nga dako masyado 1.5 maluwag ito, so dapat 1.15 or 1. Okay, so ayaw ka mahingali mo pagbutanghin colon dinhi. Ito niya may daiyo waray colon nga akong kinita. Tapos yours truly ayaw niyo pagbutangihin apostrophe, linurong iton waray apostrophe, yours truly. Okay, sige, that's it. I hope manumdum ka mo ini.